ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд мошинои нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо наврасе Daewoo Tico бо нархи арзон, Toyota Camry 2 сечка объёмни, хуб ҳаст аппарати сменблок мепровардагӣ аст ва аст аппарати барои мақсад ки мотоблок аст. дӯстон азиз, хуб ҳаст дигар намуд мошинои Daewoo Nexi, Hatchback ва дӯстон азиз Opel Zafira, обшим чанд намуд мошиное ки бо нархҳои арзон рӯй карданд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст. мо дар видеои оянда аз фурӯшонандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 121 сомонӣ. мо бошад навори имрӯза расар мекунем, то охираш тамошо кунем. маромад, рафтем. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. мегзарем ба қисми техникаҳои фурӯшӣ. якм аппарати сменблок бурорӣ аст баъдро ки яъне ки перегаротшини, яъне барои брузчатка сменблок ва ба дигар чизо. истеҳсоли расистка сменблок бурорӣ, яъне ки аппарати сменблок мебурордаги перегаротшини брузчатка ва дигар намудо. хоб, истеҳсоли Россия аст мегӯяд, навои ҳамаш комплекта дӯстон азиз. хоб, чанд намуд мақсад ки размер қолаб дорад барои 1000 дона сменблок, яъне қолабаш ҳамин чизош, яъне ки паддонош ҳаст дӯстон азиз. хоб, ва қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомида. дастрош намегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 125,000 сомонӣ аст, бо муомила дорад. ҳамаш комплекта, яъне ки ранги як чизи завод буд, яъне комплекта ҳеҷ чизои простой неста. хоб, аппарати сменблок барои перегардонишини ва барои брузчатка ва барои дигар чизо, чанд намуд размер ва чанд намуд қолаб, қариб барои 1000 дона сменблок ҳамаш чизош тайёр аст. хоб, установка карда мегӯяд ва тарзи кор карданаш мегӯяд нишон метиҳем. хоб, нархш 125,000 сомонӣ боз муомила дорад дӯстон азиз ва вариантҳои алишам аст, метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. якумаш рақамҳои TCL Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия кор мекунад. ҳар рақамҳошон кор мекунад. инам дӯстон азиз метавонед маълумотша гиред. ҳамаш комплект вариантҳои алишӣ дорад, вариантҳои пешниҳод кунед. сумаки 125,000 сомонӣ бо муомилаи хуб дорад. маромад на бизнеси беҳтарин, ягон одаме ки дар кор бошад, занг зана маълумотҳои бештарша аз худашон гиранд. тарзи кор карданашам бо мефаҳмонанд, ҳамаша ишон метиҳанд. маромад тамос гиред. хоб, дӯстон азиз, шумо агар ҳамхали техникаҳои фурӯшии мошин, замин, хона, квартира, чизе ки барои реклама кардан боша, маромад пешкаш кунем, мо реклама мекунем. лайкотона фаромӯш накунед, гузоред навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки Honda Accord аст, ки соли барои 2007 сол 34 бензини холӣ, объём мотораш 2.4 литр, коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи декабр. хоб, дӯстон азиз, мошин камтара хай косметический кор дорад. кондитсионер электропакет дар хали сифати дискамаш радной. камтар косметический пешаш кор дорад, ҷигар маҷош мегӯяд 100%. нархи мошина мегӯяд 41,000 мегӯем, бо арзон мекунем ва мошини қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. якумаш рақамҳои TCL Тоҷикистон, дуюмаш рақамҳои Россия WhatsApp дорад. мошин мегӯяд маҷош 100%, хай камтар косметический кор. Honda Accord номи мошин, Honda Accord 2007 сол. хоб, ина рақамош аст, ина нархаш, ина адресош, кадоми шумо ки лозим аст, маромад занг занед, бештар маълумотҳои пурра аз худашон гиред. лайкора фаромӯш накунед дӯстон азиз, поделиса кунед навори моро, навора дӯстон азиз, то охираш тамошо кунед, чунки мошинои арзон ва дигар аппаратҳои арзонам ҳаста, метавонед бинед. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. мотоблоки фурӯшӣ аст баъдро ки мотоблоки Salute амихел ном соли барои 2012 сол буда, яъне ки 5 лиса амихел маълумот обшим 2012 сол 5 чи. хоб, 5 сила бухай маълумотша мегирен.
خب حالتش میگه بهترین میگه نرخش میگه 6500 سومانی بو ارزان کرده میشود و قرار دارد در نویای خراسان ده. خب این نمی رقمای صاحب شونه کدومش بود اگر متابلوگ کامپلکت ده دوستان عزیز سایستانی خوب ده اگر که لازمتون باشد مرا زنگ زنین بیشتر معلومات گیرین. متابلوگ میگه مقصد که سوزای زور یگم کمبودی ندارد 6500 اگر خرید انیقده با سودا و معامله داشته. مرا دوستان عزیز اینم کم معلومات دیگه معلومات از خودشون گیرین. دوستان عزیز شخصانی که میخواهند که کامفورت به سرحد قزاقستان گذشته رفته بیان و نمیدونم با کی مراجعت کنم و با شما توصیه میتیم компания که بگذاره که پرسیشن گرانیتسا از تریتوری مسکو ماسکوفسک область تریتوری سادовод مکات خودشون قبول میکنه و با سرحد قزاقستان سوق و سلامت برده میارن. ماشین کامفورت لیوکس درنوش کانسانر وای فای همین چه قویدوی داره. اکای بگذار تجربه 10 ساله کوری انیق دارن. خب چند نوع ماشین دارن که ماشینشون خودتون انتخاب میکنن و هر روز ریس دارن. این خیلی ماشینایی که درنوشون لیوکسه. هر روز ریس دارن. شما از نام کانال ما گپ زدین با شما یگون سکیتکا میکنن دو تا رقم از هر رقمشون 24 ساعت کار میکنن و هر دوشتا ایمو و واتساپ دارن. کدام میده که مقصد که پرسچین گرانیس قزاقستان که لازم باشه اینا با شما ماشین کامفورت و بواری. مرحبا اگه سوال ایلواگی باشه در همین رقم‌ها شما مراجعه کنید همش با شما فهمیده میتین. مرحبا. بگذاریم بعد چهارم ماشین فروشی مرسدس یک کلاس است بادرون که سالی برایشش 2008 سال سویچ بنزین ابیو موتورش 3.5 لیتر کاروبکا اتومات سایستانی ماشین میگه بهترین ماشین یگم مقصد که خیلی عذاب کشیدگی نیست کوری وازبین کردگی نیست ماشین اوپشن خیلی تازه که فقط نمی جوی کار رفته آمادگی است. ماشین 4 تا بالون پاچکا خداوی دارد. خب خداوی توپچه حجتش تا ماهی نویبر دوستان عزیز سالن تازه کانسانر الکتریک سویت ردنوی ماشین درونی شرط گشتگی است. خب دستروش نمیگد پول در کور است دوستان عزیز میفروشه با نرخ 95000 سوم میگه سویبش با معامله دارد. علیش نمیشه تا قصد سومی خلی و ماشین این حال قرار دارد در شهر دوشنبه نرخ 95000 سومانی سودا دارد. خب این همین رقم‌های رسیایی سویبش رقم‌های ایمو واتساپ هم داره و رقمش هم کار میکند میتونید بیشتر معلومات گیرید. ماشین توزیع بدم ماشین میگه مثلا که خیلی اون کوره وازبی تاکسی یگم راهوی قشلو خیلی کار رفتگی نیست مثلا دونی شده ماشین خیلی که دست یک گدام داره. خب این رقماشون مرا دیگه معلوماتای پورش از خودشون گیرید سونادی سودا دارد و لایک فراموش نکنید نورات تا آخرش تماشا کنید. بگذاریم با پنجم ماشین فروشی اوپل خچبک است بادرون که سالی برایشش 1995 سویچ گاز بنزین ابیو موتور 6 لیتر کاروبکا مکانیکا ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین خیلی یک ساله حجت 4 کالپاک ماشین نمیدونم سایستنوی سردنیا یا نمیدونم حالت کوریا میگه نرخش 25000 سومانی و ماشین این حال قرار دارد در تریتوری شهر خوجند رقمشون مگافون کدام در اون تریتوری کی باشد میتونه زنگ زنه. ماشین چه سراغ شنید تا قسم میخولی کمبودیش ایخچون میپرسیم. انا بابی جان لبای ماشینا را دیدین؟ ها دیدم. شرکت بختیار و بهرام جان ها در روسیه در انمین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار سادовод و لیوبلینا جمع میشوند. بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند. همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو از روی وزن با انصاف نرگزاری کرده می شود. بچه انا وقتی که بارها آمد با تاجیکستان که در آمد از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیمات سر می شود. با دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه های گرد اطراف با عموما ناحیه عموما تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بارها تقسیم می شود. بابی جان از همه اساسش کفالت دارد. نه گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش می آمده. بگذاریم با ششم ماشین فروشی. ماشین فروشی نوبتی است که سروشنای تویوتا کیمری 2 سال برایشش 2011 سال سویچ بنزین خولی ابیو موتورش 3.5 لیتر کاروبکا اتومات حالت ماشین بهترین ماشین امریکان کای مقصد که 3.5 کاروبکا سوزای موتور سوزای خداوی سوزای کوزیفی سوزای کانسانر یک ساله حجت تنیروفکا ماشین توزه درون بیرون همش میگه توزه
нархи мошина мега 119,000 мега бо савдо дорад ва мошин қарордод дар територияи Душанбе рақамошон мегафон астад. агар харидори аниқ бошам мегад мақсад бо савдо дорад беҳуда мегад нороҳат накунед. мошинчаи хуб ва тоза комфортна. кадоми шумо ки маъқул аст маромад тамос гиред. ва дӯстон азиз шумо агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон аппарат, ягон маҳсул, ягон компания чизе ки барои реклама кардан бошад маромад рӯй кунем, мо рекламаи хуб мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira аст баъдон ки срочная соли 26/2002 сол 34 газ бензин объем мотори 8 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад ҳамаҷо соза мегад бе ягон камбудӣ, кондитсионер, яхчор, диска балон ҳолати корӣ. нархи мошин мегад 48 мегем бо савдои хубам мекунем ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, яъне Калхозобод територияи шаҳри Бухтар. Калхозобод, Ҷалолиддини Балхи Румӣ, нархиш 48 аст, савдои хуб дорад. خب این رقم‌های مگافون هست کدومی در کلاس مرامت صاحبش میتونید زنگ بزنید معلومات گیرین در کامنت بسیار خواهش کردن که زافیر هونه بعد شما زافیر زکات کردگتون میتونید خودی حضور زنگ بزنید معلومات گیرین لایک فراموش نکنین گذارین نوار تا آخرش تماشا کنین خواهش از ما که همین سیلک نوار در کدوم سایت میتونین در سایت رو پادگیرش کنین میگذاریم به هشتم ماشین فروشی نوبتی هست که سروچنای دایو نکسی соли барои 1995 64 газ бензин объем мотори 6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина хали светои сафеи боланош ҳолати корӣ мошин мега ҳолаташ хубе. дигар маълумот тариқи телефон. нархи мошина мега 10,000 мега ва мошин қарор дорад дар шаҳри Бухта рақамошон мегафон аст кадоми шумо ки Daewoo Nexi лозим бошад маромад ина занг занед. бештар маълумоташро ба шумо мефаҳмонам ва нашуд арзон карданашро метавонед аз худашон пурсед. дӯстони азиз аз кадом маркаи мошине ки ба шумо дар кор бошад мақсад ки мошин харки бошен танҳо дар комментара нависед ки чӣ хеле мошин мехарем мо дар видеои оянда ёфтаем пешкаш мекунем наёфтаем бо видеои ояндошта иншоалло ки мошинои гуфтагии шуморо мо меёем пешкаш мекунем фақат дастгиритонро фаромӯш накунем. мегзарем ба наҳа мошини фурӯшӣ аст ки срочная Mercedes-Benz C-Class H-ка соли барои 1996 34 газ бензин объем мотори 8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин номеро транзит 1 сола ҳуҷҷат дорад балон ҳолати хай средния дӯстон азиз хоб хай нахели светои сери бирисид нархиш 36 та бо қатишон муомила мекунем. агар харидори аниқ боша мегад муомила дорад илтимос мега беҳуда нороҳат накунем. мошин дар шаҳри Ваҳдат нархиш 36 та 96 сол сечка рақамошон мегафон аст. خب کدامتون اگر سومتون که نالیچ باشه مقصد که میخرین خودی حوزه زنگ زنه بیشتر معلوماتی پرش از خودشون گیریم فقط لایک فراموش نکنید تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم بعد دهم ماشین فروشی Daewoo Tico است بعدون که سروشنای با نرخ ارزون خیلی کمتر خیلی صرف ندارن که ماشین سوزه میگه صاحبش با معلومات میگیرین. Daewoo Tico соли барои 1997 34 газ бензин объем моториш 0.8 дӯстон азиз тоқа бензини холӣ буда газ намедон ҳамин хел хай маълумот бо худтон анҷом мекунем. моториш прасои 0.8 литр коробка механика мошин мегад хароши сайстани яъне ки дар ҳолати хуби техникае ядуҷ хай сарапина камтар кор доштаи ин ба хайра. нархи мошин бардорон 6000 сомонӣ аст ва қарор дорад дар шаҳри Торсунзода яъне ки Регарда. خب این رقمشون مگافون است اگر ماشینچه را اسپت کنه اگر سودا شدگی نباشه برای که سودا ممکن نشده باشه برای که رقم نابرامد نرخ ماشین 6 تا با خطون گام میزنیم ماشین در تریتوری رگار رقمشون مگافون برامد دیگه معلوماتش از پاشون گیرین این بود نوار امروزی ما تا ویدیو